चालू करब प्रथमे हाजारदुआरी चालू हो गए सकाल 9टाय 4:30 काउंटार बंद भेतर 5टा हाजारदुआरी शुक्रवारे बंद थाके भाड़ा टिकिट होच्छे 25 टाका 13 बछर अब्दि टिकिट लागे ना और विदेशी 300 टाका टिकिट ये हाजारदुआरी जे देखते हाजारदुआरी नवाब सिराजदौल्ला चोखे देखेनी बोझा गेल सिराजटा तो गंगार ओपारे सिराजेर प्राइसटा भेंगे दिয়েছে इंग्रेज ओटार नाम छिलो हाजार दरबारी ओइटार नाम छिलो हीरा झील ओइटार नाम छिलो लालकुठी ओइटार नाम छिलो मंसूरगंज पैलेस बोझा गेल अर्थात सिराजेर भालो नाम मीर मोहम्मद मंसूर आली जाफर खान सिराज माने राष्ट्रपति बोझा गेल सिराज काहिनी 1757 और एर काहिनी होच्छे 1829 এটা সিরাজদৌল্লা মারা যাবার 80 বছর পর ব্রিটিশের গভর্নমেন্ট ছিল লর্ড বেন্টিং এটা ইংরেজদের হাজারদুয়ারি বোঝা গেল তাহলে মাঝখানে লোগো আছে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাথার উপরে হাজারদুয়ারি